गर्मी से राहत दिलाने के लिए ड्राइवरों, पुलिस और नागरिक स्वयं सेवकों को ORS और पानी की बोतलें सौंपी गई। चिलचिलाती गर्मी में राहत दिलाने के लिए राजगंज थाने की पुलिस ने विशेष पहल की है। गुरुवार को राजगंज पुलिस स्टेशन ने फाटापुकुर, हाथीमोड़, सरियाम और बेलाकोबा में सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पुलिस ने ड्राइवरों, पुलिस और नागरिक स्वयं सेवकों को ORS और पानी की बोतलों के पैकेट सौंपे। इस संबंध में राजगंज थाने के IC अनुपम मजुमदार ने बताया कि उत्तर बंगाल में तापमान 35 डिग्री के आसपास से इतनी गर्मी में भी लोगों को काम के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। साथ ही कई पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए सभी के बारे में सोचते हुए DSP मुख्यालय जलपाईगुड़ी सेरब दर्जिलेब 4 की पहल पर लगभग 600 लोगों को बोतल बंद पेयजल ORS प्रदान किया गया। देखুন, আপনারা তো জানেন যে প্রায় 35 ছুঁই নর্থ বেঙ্গলে, সাউথ বেঙ্গলের তুলনায় একটু আরামেই আছি। তো পুলিশের ডিউটিও আপনারা জানেন, স্পেশালি আমাদের ট্রাফিক ভাইদের ডিউটি। ট্রাফিক ভাইরা যারা করছে সারাদিন রোদের মধ্যে, এবং পথচারীরাও যারা যাচ্ছে, এই যাতে তারা সুস্থ থাকে এই মঙ্গল কামনা করছি, এবং তারা ডিউটিতে সবসময় সজাগ থাকে। এই জন্য কিছু আমরা প্রায় 600 ORS এবং জলের বোতল বিলি করলাম। ট্রাফিক ফোর্সদের দিলাম, অফিসারদের দিলাম, এবং রাজগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে জেনারেল পাবলিক যারা এই রোদের মধ্যেও কাজে যাচ্ছে তাদেরকেও কিছু আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি। আমাদের মেনলি উদ্যোগটা নিয়েছেন DSP হেডকোয়ার্টার সাহেব, উনি জলপাইগুড়ি থেকে এসে এই ব্যবস্থাটা করেছেন। আর কোন কোন জায়গা দিলেন আজকে দিয়েছি ফাটাপুকুর, সারিয়াম, হাতিমোড় এবং বেলাকোবা। বেলাকোবাটা আমরা এখন যাচ্ছি দেব। ধন্যবাদ।